हाय फ्रेंड्स, आज आम कुतुब मीनार परिदर्शन करवा एवं यार इतिहास जानिबा। कुतुब मीनार जहाँकि दिल्ली रे सुल्तानी शासन समय निर्माण करा जायथिला। दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने पाखापाखि 300 वर्ष शासन करथिले। एही सुल्तान माने दिल्ली को सेमानकर राजधानी करी त्रयोदश शताब्दी आरंभ में भारत उपमहादेश रे अनेक गुड़ी अंचल को निज नियंत्रण में रखिथिले। समुदाय 5टी राजवंश दिल्ली को शासन करथिले। एठी टिकट काउंटर रे टिकट नेबा पई लंबा लाइन लगी छे। आज रविवार अच्छी से आज बहुत अधिक गहली अच्छी, तो मुझे गहली अपेक्षा करिछि केतेबेले मते टिकट मिले। कुतुब मीनार दिल्ली रो मेहरौली नामक स्थान रे अवस्थित। आउ जदि ए स्थान को आसबाक चाहिए तेबे आपण मेट्रो साहाय्य अति सहजरे ए स्थान में पहुँची पारे, कारण दिल्ली रो कोण अनुकोण को दिल्ली मेट्रो संजोग करा जाय अछि। आउ एवं कुतुब मीनार पई सबुठारु निकटतम मेट्रो स्टेशन होछि कुतुब मीनार, जहाँकि येलो लाइन रे पड़िबो एवं येलो लाइन रे जेतेबेले हुडा सिटी सेंटर आसिला बाटरे आपण एठरे ओल्हेइ पारे। फ्रेंड्स, फाइनाली मते टिकट मिल जाइछि। आउ मो एंट्री करि सारिछि, तो मु आज आपन को बुलेकी देखेबी संपूर्ण रूप रे कुतुब मीनार। तो मो सहित रही थांतु। समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्दरू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे सुल्तानी शासन कार्य चलाइथिले। एही समय भारत इतिहास एवं संस्कृति क्षेत्र में नूतन अध्याय सृष्टि करथिले। 1192 मसीह द्वितीय तिरोरी युद्ध में जेतेबेले पृथ्वीराज चौहान परास्त होइथिले, सेतेबेले दिल्ली रु राजपूत मानकर शासन समाप्त होइथिला एवं एहा परे मोहम्मद घोरींकर सेनापति कुतुबुद्दीन आइबक जे कि जणे दास थिले, से दास वंशर शासन दिल्ली रे आरंभ करथिले। फଳରେ दिल्ली रे सुल्तानी शासनर प्रारंभ होइथिला। दास वंश दिल्ली रे 1206 मसीह आरंभ होई 1290 मसीहा पर्यंत चलीथिला एवं एहार प्रमुख शासकगण थिले कुतुबुद्दीन आइबक, शामसुद्दीन इल्तुतमिश, रेजिया सुल्तान एवं गुयासुद्दीन बलबन। एहा परे दिल्ली रे खिलजी वंशर शासन आरंभ होइथिला, जहाँकि 1290 रु 1320 मसीहा पर्यंत चलीथिला। आउ जहार शासकगण थिले जलाउद्दीन खिलजी एवं अलाउद्दीन खिलजी। एहा परे तुगलक वंशर शासन दिल्ली रे आरंभ होइथिला, जहाँकि 1320 रु 1414 मसीहा पर्यंत चलीथिला, जो शासक माने थिले गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक। एहा परे सयद वंश, जहाँकि 1414 ख्रीष्टाब्दरू 1451 ख्रीष्टाब्द पर्यंत खिजिर खान नामक शासक शासन करथिले। एवं लास्ट वंश हेउछि लोदी वंश, जहाँकि 1491 ख्रीष्टाब्दरू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले, जो शासकगण थिले बाहालुल लोदी, सिकंदर लोदी एवं इब्राहिम लोदी भली शासकगण। दिल्ली रे सुल्तानी शासनर मूलदुआ दास वंश द्वारा पड़िथिला। एही वंश सुल्तान मानक मध्यरु केतेक निजे दास बा दास मानकर पुत्र थिले। एमाने दास बा कृतदास थिबारु सेमाने प्रतिष्ठा करथिबा वंश को दास वंश कुहा जाय। 1206 ख्रीष्टाब्दरू 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य कुतुबुद्दीन आइबक, इल्तुतमिश, रेजिया एवं बलबन दिल्ली सिंहासन रे बसी शासन कार्य चलाइथिले। कुतुबुद्दीन आइबक दासवंशर प्रथम सम्राट थिले, जे कि 1206 रु 1210 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्लीर शासक होइथिले। तांको द्वारा दासवंशर मूलदुआ पड़िथिला। आउ से सम्राट हेबा पूर्वरु मोहम्मद घोरींकर जणे दास थिले। तांकर असाधारण प्रतिभा थिला, तेणु मोहम्मद घोरी तांकु सेना दक्ष करी उत्तर भारत जय करिवार दायित्व दैथिले। कुतुबुद्दीन आइबक सम्राट हेबा पूर्वरु दिल्ली, कोली, कौनज, बिहार आदि राज्य सबको जय करथिले। मोहम्मद घोरींकर मृत्यु पर तांकर पुआ नथिबारु 1206 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। से अनेक ज्ञानीगुणी लोकमानकर पृष्ठपोषक करथिले। हासान निजामी थिले सेमानक मध्यरु। फ्रेंड्स, मो पछपटे कुतुब मीनार आपण देखि पारथिबे। ए होछि कुतुब मीनार, जहाकु 1199 मसीह रे कुतुबुद्दीन आइबक आरंभ करथिले एवं एहाकु शेष करथिले तांकर जामाता 1220 मसीह रे। तो ए होछि दिल्ली रो प्रख्यात कुतुब मीनार। पोलो खेलुथिबा समय रे घोड़ारू पड़ी 1210 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन आइबकर मृत्यु होइथिला। कुतुबुद्दीन आइबक परे तांकर ज्वाई इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन को आरोहण करथिले। राजा हेबा पूर्वरु से मध्य जणे कृतदास थिले। आउ से 1210 रु 1236 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्लीर सिंहासन रे बसिथिले। इल्तुतमिश राजा हेबा समय रे अनेक गुडी समस्यार सम्मुखीन होइथिले।
ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହା ମୁଲତାନ ଏବଂ ବିହାରର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଫଳ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବ୍ୟାପିକି ରହିଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଫଳ ଭାବେ ସମାଧାନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ମୁଦ୍ରାର ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଠାରେ ଥିବା ମିନାରକୁ 1933 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି କୁତୁବ ମିନାର ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭଳି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କୁତୁବ ମିନାର ହେଉଛି ସେଭଳି ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଇଲତୁତମିଶ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କୁତୁବ ମିନାରକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତୁର୍କ ଏବଂ ଆଫଗାନମାନେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନୂଆ ଶୈଳୀ ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଭାରତକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭାରତରେ ଅନେକ ମସଜିଦ, ସମାଧି, ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆରବୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଲତାନମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତା ସହିତ ଇସଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଚାପ ଓ ଗମ୍ବୁଜର ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗମ୍ବୁଜର ଛାତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ମିନାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉପରେ ପଥରକୁ ଲମ୍ବ ଭାଗରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ୱାତୁଲ ଇସଲାମ ଏବଂ ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପ୍ରା ନାମକ ଦୁଇଟି ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୁତୁବ ମିନାରକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇଲତୁତମିଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କୌଣସି ଇସଲାମିକ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏ କୌଣସି ମସଜିଦର କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ଯାହାକୁ କି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଧ୍ୱଂସ କରି ତା ଉପରେ କୁତୁବ ମିନାର ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଘଣ୍ଟି, ପଦ୍ମଫୁଲ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଏବଂ କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। କୁତୁବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟତଃ 73 ମିଟର, ଯାହାକୁ କୁତୁବ ମିନାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବିଜୟ ଟାୱାର ବା ଭିକ୍ଟ୍ରି ଟାୱାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି କୁତୁବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ଅଂଶ। ଆଉ ଏହା ମେହରୌଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁତୁବ ମିନାରକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କୁତୁବ ମିନାରକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜାମର ଅଲ ଇଟା ମିନାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 62 ମିଟର, ଆଉ 1190 ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଟାୱାରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ 1 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। କୁତୁବ ମିନାରର ଏକ ସାଫ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉପରି ଭାଗରେ ବାଲକୋନି ତଳେ ସୁପର ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ସହିତ ସନ୍ନିହିତ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ମିନାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାରେ ମନ୍ଥର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମସଜିଦ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦୂରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଯେ ଟାୱାରଟି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସୁଫି ସାଧୁସନ୍ଥ ଖ୍ୱାଜା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବକ୍ତିୟାରଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ନାମିତ ହୋଇଥାଇପାରେ।
कारण जो इल्तुतमिश थिले से तांकर जणे भक्त थिले बोली कहा जाए। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स रे अनेक ऐतिहासिक महत्व स्मारक सब घेरी रही, जेमिति कि कुतुब मीनार उत्तर पूर्व रे कुआवाट उल इस्लाम मस्जिद रही, जहाँकि कुतुबुद्दीन आइबाक 1198 मसीह निर्माण करथिले। एथिरे क्लिस्टर द्वारा आबद्ध एक आयतक्षेत्र प्रांगण रही। 1505 ख्रीष्टाब्द एक भूमिकंप कुतुब मीनार को क्षति पहुंचाइथिला, जहाको कि सिकंदर लोदीଙ୍କ द्वारा मरामती करा जाइथिला। आउ 1803 मसीह सेप्टेम्बर 1 तारिख एक बड़ भूमिकंप कुतुब मीनार व्यापक क्षयक्षति होइथिला, जहाकू ब्रिटिश भारतीय सेनार मेजर रोबर्ट स्मिथ 1828 मसीह टावर नवीकरण करथिले एवं एक स्तंभित कपोला स्थापन करथिले। 1848 मसीह भारतर गवर्नर जनरल थिबा विस्काउंट हार्डिंग निर्देश अनुଯାୟୀ ଏହି कपोला को ओह्लाई दिया जाइथिला। ସେହି ସମୟରେ ଏହା କୁତୁବ ମିନାର ପୂର୍ବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆଉ 1993 ମସିହାରେ ୟୁନେସ୍କୋର ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ए हेउछि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स रे थिबा कलंकी न लागिथिबा लौह स्तंभ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଏକ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଷ୍ଣୁପଦା ନାମରେ ଯିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଧ୍ୱଜ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। अपना मतलब वाला